سر پہ چادر نہیں بھیا، سر پہ چادر نہیں میرے، سر پہ چادر نہیں میرے بھیا مختار، آئے دربار میں فضا سے کہا زینب لے، سر پہ چادر نہیں میرے بھیا مختار، محمد وآل محمد صلوات باری دیگر صلوات اللہ. باری دیگر صلوات اللہ. اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کو خطاب کی دعوت دوں، آپ کے لیے ایک اعلان کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ حضرات اس مجلس کو اور اس پورے جو یہاں انتظام تھا اس کو دوبارہ ملاحظہ کرنا چاہیں تو میری ٹیلی ویژن پہ یہ کل 8:30 بجے ٹیلی کاسٹ کی جائے گی پوری مجلس، آپ اس کو دوبارہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. درخواست کروں گا ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب سے تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں. محمد وآل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، برائے صحت و سلامتی علماء حق بلند تر صلوات. زحمت نہ ہو تو تھوڑا سامنے آ جائے، تمام حوازن آگے آ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا لإمامنا موسى بن جعفر حين ولد في المدينة: يا موسى
انتہا صفوتی من خلقی وعیبتہ علمی وموضع سری وامینی علی وحیی وخلیفتی علی خلقی صلوات قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، امام مہدی ایجوکیشن سنٹر پارکویل میری لینڈ میں انجمن گلستان زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب سید قلب عباس شاہ صاحب کاظمی، ان کی فیملی اور انجمن گلستان زہرا کے تمام اراکین خدمت گزاران کی طرف سے آج کی سالانہ مجلس یوم شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے تو میں تمام بانیان مجلس کو یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ یقیناً دعاؤں کے مستحق ہیں، میری ہی نہیں بلکہ بی بی پاک کی دعاؤں کے بھی مستحق کہ آپ نے ایگزیکٹ یوم شہادت منایا ہے باب الحوائج باب المراد۔ یہ آپ کی محبت و عقیدت و ارادت و مودت کی بہترین دلیل ہے کہ آپ اپنے آرام کو قربان کر رہے ہیں راحت موسیٰ بن جعفر کی، اور یہ ایک سال نہیں ہر سال ہی آپ ماشاءاللہ یہ مجلس منعقد کرتے ہیں۔ اللہ کریم جناب کاظمی صاحب، ان کی فیملی، ان کے تمام دوستوں، احباب، انجمن گلستان زہرا کے تمام اراکین آج کی مجلس میں تشریف فرما تمام مومنین و مومنات کو باب الحوائج کے صدقے میں نواز دیں، اور جو حوائج شرعیہ ہیں وہ باب الحوائج کے صدقے میں آج اور جو مرادیں ہیں باب المراد کے طفیل میں آج بر یہ مجلس بڑی مقبول مجلس ہے، اور اس لیے میں ہر سال آپ اس بات کے آئی وٹنس ہیں کہ جب سے میں پڑھنے لگا ہوں میں ہر سال ایک نئی سے نئی چیز آپ کی خدمت میں ریسرچ ورک کی پیش کرتا ہوں۔ آج میں جس عنوان کو آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں وہ ہے معرفت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اس لیے کہ ہمیں معرفت کی بڑی شدید ضرورت ہے، ہمیں پتہ چلے ہمارے امام کی پاور کیا ہے، ہمارے امام کا اثر کیا ہے، ہمارے امام کی تاثیر کیا ہے، ہمارے امام کی فضیلت کیا ہے، ہمارے امام کی عقیدت کیا ہے، اللہ کے ہاں ہمارے امام کا کیا درجہ ہے، فرشتوں کے ہاں کیا رتبہ ہے، اپنوں کے ہاں کیا درجہ ہے، غیروں کے ہاں کیا درجہ ہے۔ آج اس کے لیے میں نے 5 جملے منتخب کیے ہیں سرنامہ کلام کے طور پر۔ ہمیشہ ہم آیت پڑھتے ہیں، کئی سال میں نے والکاظمین الغیظ کی آیت پڑھی، آپ کو حفظ یاد ہے، مگر آج میں حدیث قدسی سے آغاز کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی وہ کلام ہے جو ہے اللہ کا مگر قرآن میں نہیں، جیسے مصحف فاطمہ ہے شریعت محمد کی مگر گفتار محمد میں نہیں، گفتار فاطمہ میں ہے۔ تو آج میں اللہ کا وہ کلام طویل ہے مگر میں 5 جملے کہہ رہا ہوں۔ لما ولد موسیٰ بن جعفر فی المدینہ، جب ہمارے ساتویں امام پیدا ہوئے مدینے میں تو وناد اللہ، اللہ نے ندا دی، اللہ نے پکارا اور اللہ نے کہا یا موسیٰ۔ تو جب ہمارے امام کو اللہ یا موسیٰ کہہ کے پکار سکتا ہے تو ہم غلام کیسے یا موسیٰ کہہ سکتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم بلندتر صلوات۔ جو فتوے لگاتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، اس لیے کہ ان کے اماموں کو کبھی اللہ نے پکارا ہو تو
شاہد ہے کہ اللہ نے جب پکارا ہے تو غسل نہیں دیا گیا ہے امام کو. ہمارے ہاں تو گھر والے نہیں پکارتے بچے کو جب تک پاک نہ ہو, کیونکہ یہ طاہر ہو. مطہر آتے ہیں اس لیے اس نے پہلے ہی پکارا. یا موسیٰ, اے موسیٰ, آگے پیغام کیا دیا؟ انتا صفوتی من خلقی, اے موسیٰ تو اس دور کا میری مخلوق میں سے مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. مولا سلامت. انتا صفوتی من خلقی, تو اس دور کا میری مخلوق میں سے مصطفیٰ ہے. آپ نے ہمیشہ حدیث رسول سنی تھی نا, اول را محمد, آج کلام الہی بھی آ گئی کہ کل را محمد. انتا صفوتی من خلقی. 5 جملے, 5 انشاءاللہ اگلے سال آ جائیں. 5 آئے سن لیجئے. انتا صفوتی من خلقی, تو اے موسیٰ جعفر اس دور کا میری مخلوق کا مصطفیٰ. اور یہی نہیں جملے, وعیبت علمی, میرا جتنا علم ہے میں نے تیرے سینے میں رکھ دیا. اللہ اکبر. سمجھے ذرا. دنیا شک کر رہی تھی کہ ان کے جد علی باب مدینۃ العلم کیسے ہے. اللہ نے یقین کرا دیا اس دور کا ہر علی باب مدینۃ العلم. ترجمہ دیکھا لغتوں میں تو بڑا عجیب ترجمہ لکھا تھا. عیبت کہتے ہیں مرکز کو. لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا. انتا عیبت علمی, یعنی انتا مرکز علمی. یہ سینٹر سٹی ہوتا ہے نا, سینٹر سٹی. آپ دیکھتے ہیں ہر سڑک سینٹر سٹی کی طرف جاتی ہے. فیصل آباد میں اگر آپ رہے ہو تو وہ گھنٹہ گھر ہے, ہر طرف کی سڑک اسی سے آگے ملتی ہے. گویا وہ جو سینٹر سٹی ہوتا ہے وہ شہر کا مرکز ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے علم کا مرکز ہے. موسیٰ بن جعفر جسے چاہیے جس سڑک سے آئے لینا موسیٰ بن جعفر سے. ہمارے ہاں اگر جو گاؤں سے, ہم لوگ گاؤں سے ہیں, ہم موضع کے رہنے والے ہوتے ہیں. اصل میں لفظ وہ موضع ہوتا ہے, ہمارے ہاں وہ پنجابی میں آ کے یا اردو میں آ کے موضع بن گیا ہے. موضع لفظ ہے, موضع جہاں کا کوئی رہنے والا ہو ولیج کا, اس کو کہتے ہیں موضع. وَمَوْضِعُ سِرِّهِ, میرے رازوں کا گاؤں تیرا سینہ ہے موسیٰ بن جعفر. میرے سیکرٹ ذرا توجہ رکھیں. لوگ کمپیئر کرتے ہیں موسیٰ کو, وہ پہلے موسیٰ کو ہمارے اس امام موسیٰ سے. بھیا وہ موسیٰ ایسا تھا جو خضر کا راز نہ رکھ سکا, یہ اللہ کے سارے راز کا حامل ہے.
चौथा जुमला, ऐ मूसा इब्न जाफर, आप हैं मेरी वाही पे अमीन। अब जरा अमीन का तर्जुमा सुन लीजिए। सिंपल तर्जुमा तो अमीन का जो होता है, अमीन कहते हैं अमानतदार को, आप समझते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट वर्दी। आप मेरी वही पर ट्रस्ट वर्दी पर्सनैलिटी है। दूसरा एक माना अमीन का सुन लीजिए, आपने सुना होगा अल अमीनुल आम, सेक्रेटरी जनरल। ये कुफिया नाम जब था ना, तो जब अरब में जाता था तो कहते थे कि यजीउल अमीनुल आम, सेक्रेटरी जनरल आएगा। गोया अमीन का एक तर्जुमा होता है सेक्रेटरी। अब अभी भी आप नहीं समझे, सेक्रेटरी का काम ये होता है कि बॉस से मिलना हो, सेक्रेटरी के बगैर नहीं मिल सकते। अल्लाह ने मसला ही हल कर दिया, मैं डायरेक्ट तो मिलता नहीं हूँ, मुझे मिलना है तो या साहिब वही के जरिए या उनके बेटे मूसा इब्न जाफर। अमीन का वो भी सुन लो, आपको काम आएगा। ट्रस्टी, ये शादी में अंजुमन बनाई है, इसमें शादी में ट्रस्टी रखे होंगे, 2-3 ट्रस्टी होते हैं यहाँ की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट। ट्रस्टी यानी ऑफिसर, उनको कहते हैं ऑफिशिएंट या ऑफिसर। जो यहाँ पर ट्रस्टीज होते हैं उनको ऑफिसर कहा जाता है, क्योंकि वो काबिल एतबार होते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गवर्नमेंट को तो वो आके हमसे नहीं पूछेगी, वो अंजुमन गुलिस्तान ज़हरा के जो ट्रस्टीज होंगे उनसे पूछेगी। मसला एक और हल हो गया। मेरी वही के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरा ट्रस्टी मूसा इब्न जाफर। मेरी वही पे अमीन है आप। 5वां जुमला, बस 5 आज 5 अगले से, ताकि इस तरीके से उन 5 के तनाजुर में 5 और कहते हैं। 5वां जुमला, वा खलीफती अला खल्की, ऐ मूसा इब्न जाफर, आप मेरी सारी मखलूक पर, करंट मखलूक पर मेरे खलीफा। इनके जद को रसूल का खलीफा न मान रहे थे, अल्लाह ने डायरेक्ट कहा आप मेरे खलीफा। मारिफत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम में ये पहला नुक्ता था आज का। कुल 5 नुक्ते, पहला नुक्ता मुकम्मल होगा। अगर पहला नुक्ता समझ गए हैं तो बाकी 4 नुक्ते बड़े आसानी से समझ गए। दूसरा नुक्ता, ये तो कमेंट्स अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने डायरेक्ट खिताब किया इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से, डायरेक्ट खिताब। ये अजीब मंजर फिक्र है, आपको ये डायरेक्ट खिताब आप बाद में कभी इंशाअल्लाह डिटेल से पढ़ा तो अर्ज करूंगा कि डायरेक्ट खिताब किस किस को हुआ है। आपने तो सिर्फ मूसा का नाम सुना है ना, मूसा से डायरेक्ट खिताब हुआ है मगर कांपते हाँपते हुए सुना है। अल्लाह अकबर। जवानी में एहतिमाम के साथ दूर में जाकर सारे बंदोबस्त के साथ, सारे इंतजामों के साथ डरते कांपते सुना है। तभी तो अल्लाह ने कहा या मूसा ला तखफ इन्नहु ला यखाफु लदय्यल मुरसलून। घबरा क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, रसूल मेरे सामने डरते नहीं हैं। पर अल्लाह ने मूसा काज़िम को बचपन में ये नहीं कहा न डर, वो बुढ़ापे में डर रहा था, ये कहवाए में हंस रहा था। मालिक अश्तर कुव्वत बन के, कातिल ज़हरा पे तबर्रे की नियत करके
जलील कद्र हैं, साहिब शरीयत नबी हैं, हार्ट लाइन पे बात करने वाले हैं, अलवाह लाए हैं, अलवाह को फेंक दिया था और फिर गज़बान आसिफा और गुस्से में आ गए थे। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डरने वाले थे, कभी तूर पे डर रहे थे तो कभी अपने अजदहा से डर रहे थे, अपने असा से डर रहे थे, न ये अल्लाह के अजदहा से डरे हैं, न कलाम इलाही से। तो बाद लोग लिखते हैं, अहले सुन्नत ने भी लिखा, अहले तशय्युअ ने भी लिखा, मैं हरम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम में हाजिर हुआ था पहली मरतबा, वहाँ पर एक किताबचा भी फिर रहा था कि मूसा इब्न जाफर मसीलो मूसा, कि ये शबीह मूसा, शबीह मूसा है। आप ईमान से बताएं क्या ये शबीह मूसा है, ये वो शबीह काज़िम है। समझे समझे खुदा ये कहना तौहीन है कि ये शबीह है, वो शबीह मूसा काज़िम हो तो हो सकता है, ये शबीह मूसा नहीं है, इसलिए कि ये मूसा काज़िम तो उस वक्त अर्श पे चमकते थे, अभी मूसा पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये दूसरा नुक्ता, मगर दूसरे नुक्ते में एक लम्हे के लिए रुक जाए। मूसा हिब्रो का लफ्ज़, ये जो गलती हुई ना, इब्रानी जो ज़बान है, कुल ज़बानें जिनमें सहीफ़े आए हैं वो दो, इब्रानी और सुरियानी, ये दो टोटल ज़बानें, और किताबे खुदा कुरान जिसमें आया वो है अरबी। तो अगर मैं ये कहूँ कि टोटल ज़बानें 3 हैं, कि जिनमें कलाम इलाही टोटल ज़बानें 3, जिनमें कलाम इलाही हमारे पास हदीस कुदसी या कुरान या बाइबल, ज़बूर, तौरात की शक्ल में मौजूद है, वो सारी किताबें हिब्रो में थी। तो मूसा लफ्ज़ है हिब्रो, असल में मू पानी को कहते हैं इब्रानी में, सा दरख्त को कहते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और ये नाम किसने रखा, आज अगर ये नुक्ता समझ लिया दूसरा, तो इंशाअल्लाह अगले साल तक ये तकलीफ भूलेगी। ये किसने नाम रखा, ये अल्लाह ने रखा, अल्लाह ने नहीं रखा ये नाम, किसने रखा फिर ये नाम? ये बच्चा पैदा हुआ, अभी नाम नहीं था, ये बच्चा लकड़ी, दरख्त की लकड़ी के ताबूत में रखकर पानी पे तैरता हुआ पहुंचा, क्योंकि दरख्त की लकड़ी की मदद से और पानी की मदद से आसिया के पास पहुंचा था। आसिया के मुंह से निकल गया मूसा, ये बरजस्ता निकल गया मूसा। और अहले सुन्नत ने एक किताब लिखी है पूरी इसके ऊपर कि आसिया इसलिए जहन्नम में नहीं जा सकती कि उनके मुंह से मूसा निकल गया। तो जिसका नाम आसिया रखे, छोटे नबी का नाम आसिया रखे, तो वो जहन्नम में नहीं चल सकती, इसलिए कि छोटे नबी का नाम रखा। जिस मोहम्मद का नाम अबू तालिब ने रखा, वो जहन्नम में नहीं। ये मूसा हिब्रो वाला नाम नहीं, तुम्हें छवि कैसे हो? वो इब्रानी का है, ये अरबी का है, जैसे कि और मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। तो मूसा जो हिब्रो का है, इब्रानी का, उसका माना तो समझ में आ गया। मूसा जो अरबी का है
اس کا معنی سمجھاؤں؟ المین دلیل علی المحمدیت، الواو دلیل لقسم اللہ عز وجل، السین دلیل انہ سید، والیاء دلیل للمنادى یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا موسیٰ. تو کل لفظ ہو گئے 4. اب سمجھ میں آگے اب جملہ رکھا گیا کیونکہ اس میں محمدیت کی میم بھی ہے، اللہ کی قسم کی واو بھی ہے، سین سیادت والی بھی ہے اور یا ندا والی بھی ہے. اس لیے اللہ کی ذات نے اسے قرار دیا باب الحاجات الثالث، ثالث بھی اور باب الحوائج بھی. اس ثالث سے مراد لوگوں نے سمجھا تیسرا ہے، 2 پہلے گزر گئے، تیسرا ہے. اگر یہ ہو تو 3 پہلے گزرے ہیں، پھر تو یہ چوتھا ہونا چاہیے. ام البنین بھی باب الحوائج ہے، حضرت عباس بھی باب الحوائج ہے، علی اصغر بھی باب الحوائج ہے، پھر تو چوتھا ہونا چاہیے. تو ثالث کیوں کہا؟ ثالث سے مراد آربیٹریٹر ہے. جس طرح کبھی جھگڑا ہو جائے آقا اور غلام میں تو ثالث ڈھونڈا جاتا ہے جس کا ادھر بھی رابطہ ہو ادھر بھی رابطہ ہو. اللہ جب بھی مخلوق سے ناراض ہو موسیٰ کاظم کے ذریعے راضی ہوتا ہے. اختتام پذیر. تیسرا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی مادر گرامی نے مجھ سے کہا کہ اے میرے سید و سردار، میں نے عجب منظر دیکھا. لما ولد ابنی موسیٰ، جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو رافعاً یدہ، انگشت شہادت کو اٹھا کے کلمہ شہادت. کوئی سمجھ رہی ہے نہیں؟ جو کنورٹڈ ہوتے ہیں سیکھ کے پڑھتے ہیں تو پڑھانے کے لیے آئے، یہاں سے نہیں پڑھتے ادھر سے پڑھ کے آتے ہیں. اب سمجھ میں آیا ابو طالب نے یہاں کیوں نہیں پڑھا؟ کہ بچے نے تو کلمہ بھی پڑھا، بچے نے تو سر سجدے میں بھی رکھ دیا. پیدا ہونے کے بعد تو میں نے کہا کہ بی بی حاضہی امارت رسول اللہ و امارت وصی رسول اللہ، یہی تو نشانی اللہ کے نبی کی ہے، اللہ کے سچے وصی کی. تو یہ تیسرا نقطہ ہو گیا. موسیٰ بن جعفر کی ولادت کے وقت آپ نے بندگی بھی کی. اچھا ابھی غسل تو نہیں دیا گیا، عبادت کے لیے تو وضو شرط ہوتا ہے، عبادت کے لیے تو ہمارے لیے طہارت کی شرط ہے. پانی، یہاں پانی کی امتیاز ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ پانی والا موسیٰ اور یہ